پاکستان ہائی کمیشن لندن میں روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ ہائی کمیشن کی تاریخی عمارت برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی خواتین نے روح پرور محفل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے در و دیوار جگمگا اٹھے۔ برقی کمکموں سے عمارت سرکار کی آمد کی خوشی میں سجائی گئی، جبکہ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہو گئی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں روح پرور محفل میلاد کا انعقاد ہوا، جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی خواتین اور عملے کے اہل خانہ نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ محفل کی صدارت بیگم ہائی کمشنر لینا سلیم نے کی۔ بابرکت محفل کا اہتمام ہائی کمیشن کی خواتین نے مشن کے چانسلری ہال میں کیا۔ اس تقریب میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین اور بچوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ فضا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے بیگم ہائی کمشنر نے برطانیہ اور دنیا کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارک دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن، رواداری اور انسانیت سے محبت کے پیامبر ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں ہائی کمیشن کی عمارت کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ رنگا رنگ روشنیوں نے کمیشن کی عمارت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ غلام حسین آوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ 12 ربیع الاول کی مقدس رات کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ لندن بھر سے علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نعت خواں حضرات نے دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مقرری نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کی رات بہت مقدس رات ہے، جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ شرکائے محفل کو منہ مبارک کی زیارت بھی کروائی گئی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ بارہ ربیع الاول کی مقدس رات لندن میں منہاج القرآن کا عالمی مرکز درود و سلام کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ نعت خواں حضرات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں ہونے والی روح پرور محفل میں لندن بھر سے علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مشہور نعت خواں مطلوب حسین، آفتاب قادری اور ریحان قریشی نے اپنے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ اس کے نصیبوں کو بڑا فرما دے نواز سے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ بابا بی بی زہرا دا حسنین دنانا میرا حسین باب نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باب نبوت کا پھول ہے،
علامہ صادق قریشی, مولانا سہیل باوا, مولانا غلام رسول اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کی یہ رات انتہائی بابرکت رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کی آمد سے پوری دنیا نور سے جگمگا اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہاں یہ جو کثرت امت ہے, قیامت تک کے آنے والی امت ہے, یہاں اشارہ ہے کہ رسول سے مراد یہ امت کا آخری امتی جو قیامت تک کے لیے آئے گا وہ حضور کا امتی ہوگا. جس وقت وہ احسان ہوا ہے اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک ہر انسان سجدہ شکر میں گر جائے اور وہ صرف ایک ہی کام کرے کہ میری اس نعمت پر میرا شکر ادا کرتا رہے, تو شکر پورا نہیں ہو سکتا. روح پرور محفل کے بعد 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام, شرکائے محفل اور سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات محبت اور اخوت کا درس دیتی ہیں. اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے دنیا میں تشریف لائے. 12 ربیع الاول کی رات انسانیت کے لیے رحمت, امن, سلامتی اور غلاموں کے لیے آزادی کی رات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا, محبت کا پیغام دیا اور علم کا پیغام دیا. میلاد کا ایک جشن منایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں جہاں پر ایک تقریبیں بنائی جا رہی ہیں اور جہاں پر منہاج القرآن لندن میں یہ ایک خوبصورت آج کی بزم تھی. پیغام ہے دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھیں انصاف کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے, لوگوں کے انسانیت کا جو درس دیتی ہے اس کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. تو آج کی محفل یہ بہت بڑا پیغام ہے. اس مقدس دن کے موقع پر میرا یہی پیغام ہے کہ بالخصوص یورپ اور برطانیہ میں رہنے والے مقیم لوگوں کے لیے کہ ہمیں حضور نبی کریم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. میری درخواست یہی ہے سب سے کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس طرح کی محافل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو جو ہے وہ دلوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم آئے ہیں جی یہاں پہ سرکار کا جشن منانے اور غیر ملک میں یہ سرکار کی محفل سجنا اور ہم یہاں پہ حاضری دے رہے ہیں اور اس کی برکتیں لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتیں لینے میں نصیب فرمائے. محفل کے اختتام پر شرکائے محفل کو تبرکات کی زیارت کروائی گئی, درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے. پوری دنیا میں امت مسلمہ کا اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور شرکائے محفل میں لنگر تقسیم کیا گیا. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. لندن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر باقر رضا کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے جلد خوشخبری ملے گی. اوورسیز پاکستانیز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. ہر روز ہزاروں افراد روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. فارن ریزرو $7 بلین سے $19 بلین ہو چکے ہیں. تقریب کا مزید احوال بتا رہے ہیں بیورو چیف ویو کے غلام حسین اوان اپنی اس رپورٹ میں. لندن میں ہونے والی تقریب میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان باقر رضا نے خصوصی شرکت کی. اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان برائے ٹریڈ صاحبزادہ عامر جہانگیر, لارڈ واجد خان, انیل مسرت سمیت پاکستانی کمیونٹی کی درجنوں نامور شخصیات نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کہا شوکت طری نے IMF کی کڑی شرائط ماننے سے انکار کر دیا, اس لیے ڈیل نہیں ہو سکی. تاہم کوششیں جاری ہیں, جلد ہی مثبت خبر ملے گی. انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ غیر ملکی اشیاء کی خرید میں اضافہ ہونا ہے. لوگوں کو لوکل اشیاء کی خریداری کرنی چاہیے تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم سے کم ہو. اپنے ریزروز کو بڑھایا. ابھی ہمارے ریزرو تقریباً $19-20 بلین کے ہیں اور یہ نیٹ ریزروز میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے لونز اور قرضے لے کے نہیں بڑھائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈیٹ ہے, جس کو ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے, اس کو ہم نے کم کیا ہے 2.5% آف GDP اور باقی ملکوں میں یہ زیادہ ہے. اسی معیشت کے تحت ہم IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ ایک بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں. ہر دفعہ جب IMF کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں نیگوشیشن ہوتی ہے اور ہر دن نیگوشیشنز میں جو گیپ ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو قریب
बहुत जल्दी आप सबको एक खुशखबरी सुनाएंगे। तकरीब से हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, बरतानिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां लोग भरपूर दिलचस्पी से रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा रहे हैं। कोरोना में पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम रही। हाई कमिश्नर का कहना था, रोशन डिजिटल अकाउंट में रोशन अपनी कार, रोशन अपना घर और रोशन समाजी खिदमत कर सकते हैं। $2.5 बिलियन रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तान भेजे गए। बरतानिया पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बरतानिया में वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान बराए ट्रेड साहबजादा आमिर जहांगीर, मरूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसर्रत, लॉर्ड वाजिद अली का कहना था, ओवरसीज पाकिस्तानीज हमेशा से पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी लेते हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट में भी बरतानिया में मुकीम कम्युनिटी भरपूर किरदार अदा कर रही है। ये जो इमरान खान साहब की इनिशिएटिव थी, रोशन डिजिटल अकाउंट, इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। आजकल आप दुनिया में देखें, कहीं आप अपने पैसे रखाते हैं, आपको 0.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 0.25% इंटरेस्ट मिल रहा है, कई जगह तो मिल ही नहीं रहा एक पैसे का भी इंटरेस्ट। आप रोशन डिजिटल अकाउंट में अगर रखते हैं पैसों को, तो वहाँ पे आपको 6 से 8% तक पर एनम आपको प्रॉफिट आता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है नया पाकिस्तान में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जैसे यूरोप में, यूके में, अमेरिका में है। तो अब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यूके में अगर पाकिस्तान जाएगा, उनको आसानी से एक्सेस मिलेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस होगा, फर्टाइल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान हर चीज़ डिजिटलाइज करना चाह रहा है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान हर सेक्टर में ग्रोथ है। तकरीब में सवालों जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के मुतालिक सवालात किए। जो यहाँ पे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पैगाम पहुँचाना चाहिए, और वो पैगाम ये है कि हमारी तारीख़ में पहली दफ़ा उनकी हदायत के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान में बैंकारी और सरमायाकारी करने का एक आसान रास्ता पैदा किया है, जिसका नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुराका ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। Anything that simplifies the process for British Pakistanis and Kashmiris to invest and to carry out their transactions within Pakistan is always welcome. I think this is a great initiative. I think it's still at a trial stage at the moment, but we've already heard earlier today that hundreds of thousands of people have already subscribed to this. रोशन डिजिटल अकाउंट से आप अपने हाथ से कर सकते हैं, अपने ऐप पे कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने रिश्तेदारों को जिनको चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको भेज सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका बुनियादी काम ये है कि सहूलतें पैदा करे, और ये जो उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट दिया कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी गुड जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हमारी तो पूरी कोशिश है ये रोशन डिजिटल को लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो जब मैं इलेक्ट भी हुआ था तो मैंने यही कोशिश की थी। मेरा ख्याल है कम से कम ओवर 2000 पीपलों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोले हैं। बहुत ही अच्छा एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि ये अकाउंट अवेलेबल है ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के लिए, जो सिर्फ यूके में नहीं दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका के इन्वेस्ट करने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए ये अच्छा अकाउंट है। डेफिनेटली ये अवेयरनेस सेशन जो आज का चल रहा है ये बहुत ज़रूरी था, ताकि लोगों को ये पता चले कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको कौन कौन सी सहूलियात फराहम कर रही है। वो पैसे अपने प्यारों के लिए या ज़कात के पैसे जो भेजते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी सहूलत है और उनको सबको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तकरीब में मेंबरान पार्लियामेंट इमरान चौधरी, मलिक खालिद महमूद, लॉर्ड कुर्बान, चौधरी यासीन, अफजल चौधरी, यास्मीन कुरैशी, नाज़ भी मौजूद थे। पाकिस्तान हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान, ट्रेड मिनिस्टर शफीक, राना अब्दुल सत्तार, साहबजादा आमिर जहांगीर, मखदूम तारक ने भी शिरकत की। गुलाम हुसैन आवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान कौंसलेट ग्लास्को में पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के नौतआइनात वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूद अल हसन के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ने शुरका को ओवरसीज़ कमीशन के तरीक़ाकार और मसाइल के हल के लिए कोशिशों से आगाह किया। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में।
पंजाब ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के नौ तैनात वाइस चेयरमैन सैयद तारक महमूद हसन अपना हुदा संभालने के फौरन बाद इन दिनों स्कॉटलैंड के दौरे पर हैं। वो मुख्तलिफ शहरों में OPC के किरदार और अहमियत के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम किए जा सकें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल के लिए पाकिस्तान कौंसलेट ग्लासगो ने PTI के रहनुमा अली हैदर के ताउन से खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा और मीडिया के नुमाइंदे शरीक हुए। तकरीब में मेजबानी के फराइज कौंसल जनरल पाकिस्तान सैयद जाहिद रजा ने अदा किए। इस मौके पर कम्युनिटी की शख्सियात ने सैयद तारक महमूद हसन को पाकिस्तान में दरपेश मसाइल से आगाह किया। वाइस चेयरमैन सैयद तारक महमूद हसन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PTI और इमरान खान की अवलीन तरजीह ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में मसाइल को हल करवाना है। अदालतें भी प्रॉपर्टियों पर कब्जे वगैरह के मुकदमात 6 माह के अंदर निपटाने की पाबंद हैं। हर पुलिस स्टेशन पर लाजिम है कि वो प्रॉपर्टी पर कब्जे की FIR 24 घंटे के अंदर दर्ज करे। आज का सेशन यही था कि हमारा ओवरसीज़ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हुकूमत पंजाब इक़दाम कर रही है उसके हवाले से अपने दोस्तों को आगाह करूँ, इनकी तजावीज़ लूँ और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आप दोस्तों से मशावरत करूँ। सैयद तारक महमूद हसन ने मजीद बताया, किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान में अपनी जायदाद या लेन देन वगैरह के हवाले से कोई मसला हो तो वो वज़ीर आज़म के पोर्टल या OPC की ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान आए तो वो अपने शहर में मौजूद OPC के दफ्तर जरूर जाए और देखे कि वहाँ उनके मसाइल के लिए किस कदर पुरजोर तरीके से काम हो रहा है। बेहतर तो ये है कि चूँकि OPC का भी पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर का भी पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल से भी हमें शिकायत आ जाती हैं जो पंजाब के मुतल्लिका होती हैं, लेकिन जो हमारा पंजाब का OPC का पोर्टल है वो बहुत ईजी रन है। आप की तवज्जो से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने तमाम ओवरसीज़ भाइयों को कि वो जितने भी केसेस हमें भिजवाएंगे आप हमें केसेस भिजवाएं, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला आदमी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपके केसेस को प्रायोरिटी पे हल कर सकें। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नए वाइस चेयरमैन को पाकिस्तान में अपने मसाइल से आगाह किया और साथ उम्मीद जाहिर की कि वो उनके मसाइल को हल करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर कम्युनिटी रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नए वाइस चेयरमैन OPC पंजाब खुद एक UK के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और यहाँ के अक्सर पाकिस्तानी पहले ही उनसे शनासा हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि वो उनके मसाइल को समझेंगे और उनके हल के लिए फौरी इकदाम करेंगे। सुकून से लोगों की शिकायत भी सुनी है, उनकी तजावीज़ भी सुनी है और उस पर अपनी राय भी दी है और जो उसके पॉसिबल सलूशन हो सकते थे शिकायत के वो भी उन्होंने दिए। The main aim of this program was to have a kind of awareness campaign among the Pakistanis here और मैं समझता हूँ कि बड़ा फ्रूटफुल सेशन रहा है। खान साहब ने इनको जो जिम्मेदारी दी इसीलिए दी है कि ये लोगों के घर पे जाके लोगों के हकूक़ जो है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट और हम PTI के नुमाइंदे हैं और हम इंशाल्लाह इसको अवेयरनेस देंगे लोगों को कि इस मसले के लिए जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं और डायरेक्टली OPC जो पोर्टल है उस पर जाकर अपनी कंप्लेन करें। इंशाल्लाह ताला 6 मंथ के अंदर अंदर उनके मसले हल होंगे। जस्ट लाइक द एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने जो यहाँ के लोकल मसाइल हैं उनको बड़ी तफसील से डिस्कस किया और जो पाकिस्तान के हवाले से उनके कब्ज़े के हवाले से और माशाल्लाह तारिक साहब बाय प्रोफेशन एक वकील भी है और बड़े मुंजे हुए वकील है और उनका काफ़ी अबूर है इन चीज़ों पे। आज की जो गैदरिंग है इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता था भी हम इस पोर्टल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर जब भी हमने पहली दफ़ा अपनी कंप्लेन लॉन्च कर दी जाती है तो उसके बाद हम यही फील करते हैं कि उधर से हमें सारा कुछ रिप्लाई आएगा, तो लेकिन इसके साथ साथ हम भी ऑनलाइन पर जाके अपने बताते को लॉग इन करके हम उसका स्टेटस दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर 3 महीने बाद जो है ना ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और हमारे इदारे जो है ना जो अब माशाल्लाह तारिक भाई मखतूम जो OPC का वाइस चेयरमैन है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ग्लासगो के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पंजाब ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के वाइस चेयरमैन के साथ इस नशिस्त को बेहद सराहा और उसे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। आज पाकिस्तान कौंसिल ग्लासगो में ओवरसीज पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन सैयद तारक महमूद हसन शाह उनके एजाज़ में एक नशिस्त का अहतमाम किया गया जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल भी सुने और यकीन दहानी कराई कि जल्द अज जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तमाम जो दरीना मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा।
शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज के साथ ग्लासगो, स्कॉटलैंड। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन बड़ी अकीदत और मुसरत के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट ल्यूटन के ज़रिए तमाम 12 रबीउल अव्वल की सालाना 38वीं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानिया भर के मुमताज़ उलमाए कराम, आशिकाने रसूल और सनाखाने मुस्तफ़ा ने शिरकत की। देखते हैं ल्यूटन से अपने नुमाइंदे चौधरी निसार की ये रिपोर्ट। जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट ल्यूटन के ज़ेर एहतमाम 12 रबी अव्वल को 38वें सालाना मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानिया भर के मुमताज़ उलमाए कराम, मशाइख इस्लाम, आशिकाने रसूल, सनाखाने मुस्तफ़ा के अलावा लोकल काउंसलर्स, मेयर, पुलिस कमिश्नर बेडफोर्डशायर ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर अब्दुल कादिर जिलानी का अपने खिताब में कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए और आपकी ज़ात मुक़द्दस सारी इंसानियत के लिए मशले राह है। जब सरकार की सीरत तैयबा को पूरी तरह से अपना ले, आज देखते हैं लोग सीरत के जलसे तो मना रहे, मिलाद का जलसा कोई नहीं बनाता। हम पूछते हैं कि क्यों नहीं बनाते हो, उनका सहाबा ने मिलाद का जुलूस नहीं निकाला, उन्होंने जो जलसा मिलाद का नहीं किया। मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक हमारा तारीख ऐसा निकालो कि सीरत नबी से, सीरत नबी के उन्वान पर कभी भी सहाबा ने कोई जलसा किया या जुलूस किया हो। सीरत का भी वही मतलब है और मिलाद शरीफ का भी वही मतलब है। जितने मिलाद बनाने वाले वो सीरत नबी के पाबंद हैं, उनको सीरत नबी का पाबंद होना चाहिए। और तमाम आलम इस्लाम के नौजवानों को अपनी ज़िंदगी के हर कदम में सरकार के नक्शे कदम को तलाश करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। आज तक जितने भी लोग दुनिया में बराबर हुए हैं, उन्होंने सीरत रसूल को अपनाया है, इसलिए पूरी दुनिया में नाम पैदा किया है। दीगर मुकर्ररीन का भी सीरत रसूल और दीन इस्लाम की तलकीद को दुनिया और आखिरत की कामयाबी करार देते हुए कहना था कि इस्लाम अमन और सलामती का आलमगीर दीन है। हमें इस मुल्क में रहते हुए इसके इक़दार का ख्याल रखते हुए मोहब्बत, अखुवत और रवादारी का पैगाम आम करना होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आज लुटन में जामिया इस्लामिया गौसिया में हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान सालाना महफ़िल मीलाद का इनेकाद किया गया और बहुत ही खूबसूरत महफ़िल, जिसमें बहुत जय्यत उलमा कराम, सनाखान मुस्तफ़ा और दीगर मुसलमान शरीक हुए और बहुत ही खूबसूरत पैगाम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाले से अल्लाह ने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा उस पे अमल पैरा हो करके हम दुनिया और आखिरत अपनी संवार सकते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत को मोहब्बत, प्यार, अखुवत का दर्स दिया है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ वो अज़मत व बरकत वाला मुबारक दिन है जिस दिन कायनात के मलजा व मावा सैयद आलम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत तैयबा हुई और पूरे कायनात के अंदर बाहर आ गई। पूरी दुनिया के अंदर आले ईमान, आले इस्लाम नबी करीम अलैहिस्सलाम से अकीदत व मोहब्बत का आज़ार करते हुए जश्न मीलादुन नबी मनाते हैं। कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं जुलूस हो रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया गौसिया में आज 48वीं सालाना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें बरतानिया भर के उलमा व मशाइख ने शमूलियत की। आका करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ़ व कमालात, हजूर के मोज़ात, हजूर की सीरत, हजूर की सूरत, हजूर के उसवाए हसना पर अमल करने के बारे में ताकीद की और ये पैगाम दिया कि आइए हम सब मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन की तकमील और इस्लाम की तरवीज व अशात में एक हो जाएं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं हैं। आज हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपना कर अपने और दूसरों के लिए ज़िंदगी को बेहतर करने की अल्लाह हमें कोशिश करनी चाहिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। ईद मिलादुन नबी ऐसा इवेंट है जहाँ पे तमाम उलमाए कराम और तमाम सना खान यहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं, कुरान और सीरत जब बयान करते हैं तो इस्लाम जो है वो उसकी समझ आती है और फिर वो हवाले अपने हजूर पाक के जो हमारे रोल मॉडल थे उनकी वे ऑफ लाइफ पे चलने
پر جو میسیج دیا جاتا ہے وہ دلوں تک پہنچتا ہے. اس لیے یہ جو ایونٹ ہیں یہ بڑے ضروری ہیں, یہ پوری دنیا میں ہونے چاہیے. بہت ہی خوبصورت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قاری عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی پوری ٹیم جو اس خوبصورت میلاد کے دنوں میں حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو سجاتے ہیں, اللہ پاک پورے برطانیہ میں جتنے بھی لوگ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے محنت کرتے ہیں, اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ کے اس میڈیا کے ذریعے اللہ پاک میں ایک پیغام پہنچاتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں امن اور استحکام کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تاکہ پوری دنیا میں ایک امن کی فضا قائم ہو سکے. مقررین میں مفکر اسلام پیر سید عبد القادر گیلانی, علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی, علامہ محمد خطیب, علامہ قادری واجد, پاکستانی کمیشن کے سیکرٹری صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ, علامہ ساجد حسین شامل تھے. جبکہ حضور اکرم کی ثنا خوانی کی سعادت کے لیے سید الطاف حسین کاظمی, حمزہ خان, فصیح الدین سہروردی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا. جامع کا حال تکبیر اور رسالت کے نعروں سے گونجتا رہا. آخر میں درود و سلام کے بعد علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی نے پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کی اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. چودھری نثار, 92 نیوز, لیوٹن. برطانیہ میں پوٹوہاری ثقافتی محفل نے رنگ جمانا شروع کر دیے. برمنگم میں سجنے والی پوٹوہاری محفل نے اوورسیز پاکستانیوں کے دل مو لیے. فنکاروں نے حمد و نعت کے ساتھ روایتی صوفیانہ اور عارفانہ کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی. دیکھتے ہیں راجہ خاور کی یہ رپورٹ. برطانیہ بھر میں علاقائی زبان کو نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی بھرپور کردار نبھا رہے ہیں. پٹوہاری ادب کی محفل کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. پٹوہاری ثقافتی رنگوں سے سجی اس محفل کا اہتمام برمنگم میں راجہ افضال کیانی اور ان کے ساتھیوں نے کیا. خوبصورت محفل میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں نے بھرپور شرکت کی اور فنکاروں کو دل کھول کر داد دی. تقریب میں برطانیہ سے راجہ عبدالغفار, راجہ شاہد, راجہ سہیل, چودھری ساجد, طارق منکھرا, ساجد سلو, ثاقب بجلی, آصف قریشی کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور تقریب کا بھرپور لطف اٹھایا. خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی چودھری لطیف تھے. تقریب کا آغاز حمد خداوندی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں. پٹھاری رنگوں سے سجی تقریب میں بلال خادم اور طلت بھٹی نے پٹھاری کلام پیش کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا اور بھرپور داد سمیٹی. خوبصورت کلام سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے. تقریب کے اختتام پر شرکا نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے عمدہ کاوش قرار دیا, جبکہ انتظامیہ نے دور و نزدیک سے آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. جتنے ناظرین تکھن والے سارے کے تارا کو مان کرا ساری ٹیم کی طرف دست سلام جی اور راجہ افضال کیانی صاحب رہنا بہت شکر گزار ہیں. بہت ہی اچھا پروگرام, بہت کامیاب پروگرام آج نے کرایا اور ایک مطلب تعریف نے قابل ہے. راج صاحب ہمیشہ اچھے پروگرام کرانے. بڑا ہی زبردست پروگرام ہوا ہے اور جتنی بھی عوام آئی ہے ماشاءاللہ سے کافی محظوظ بھی ہوئے ہیں اس پروگرام سے. اور میں اپنے جتنے بھی یہاں پہ بھائی ہمارے موجود ہیں سب کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جو کہ برمنگھم میں پروگرام ہوا ہے بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اور یو کے باہر سے جو دوست آئے ہیں ساریوں کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح پروگرام ہوتے رہیں. جس طرح ہم نے پٹواری محفل شیرخوانی سنی ہے آج تو بہت محظوظ ہوئے ہیں اور ہمیں بہت فخر ہو رہا ہے کہ ہم ان لوگوں نے اپنی زبان کو
स्पेशली पटवारी को अब दियारे गैर में भी ज़िंदा रखा हुआ है। पाकिस्तान से हमारे फ़नकार आए थे, लोक फ़नकार, उनकी आमद की सिलसिले में महफिल हुई है। तो हमें हर टोन में जितने भी पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं उनको चाहिए कि अपनी माँ बोली के प्रोग्राम कराने चाहिए ताकि हमारे जो यंगस्टर हैं उनका भी इस तरफ रुझान हो। अज बहुत ज़बरदस्त शेरखानी का प्रोग्राम होया, अस बड़ा इंजॉय किया। पठवारी सकाफत जी है उसकी अज बड़ी एक तरवीज मिली है और अस सारे बड़ा इंजॉय किया। अज रात कवरेज की साड़ी बड़े थैंक यू अदा करने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़े बड़े दूरों बंदे आए से। ऐसी तकरीबात ज़हनी तनाव में कमी, इलाकाई ज़बानों से वाबस्तगी और बाहमी ताल्लुकात और यगानगत के फ़रोग का बेहतरीन ज़रिया है। खावर राजा, 90 न्यूज़, बर्मिंघम। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम रू परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई, जिससे पाकिस्तान सिफारतखाने का अमला और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। तलबा ने अरबी और उर्दू में गुलहाय अकीदत पेश करके समा बांध दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। दमिश्क के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में सजाई गई इस रू परवर महफिल में शुरका ने दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए। तकरीब में पाकिस्तानी सफारतखाने के अमले, स्कूल के तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। जिसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान और दीगर शख्सियात ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज गुफ्तगू की। The Pakistanis and the Syrians must get together to celebrate this very Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam is the only personality in our history which unites people from every country on one. उलमा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर तफसीली बयान किया। महफिल में तुलबा ने अरबी और उर्दू ज़बान में नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। मुकामी तलबा के नातिया कलाम को शुरका ने बेहद सराहा। तकरीब में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए।